जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सत्वा सोहवाहन सूर्यो वरद पद्मलांछनः सर्वो तेजमयो देवस्मात् गोब्रोके ग्रह सदा। आज आपण मानकु किछि ग्रह मानकर स्वक्षेत्रर मूल त्रिकोणमित्र क्षेत्रस्थ हेले ताहार ग्रहमान क्षेत्र अनुसार आकृति प्रकृति और वर्ण निर्णय बाबद किसी कहवाक चाहूँगी। आपण माने रवि महादशारे जन्मग्रहण करथिले ताहार प्रकृति और वर्ण र परिचय आपण जानिपारिबे एवं सेही ग्रहर कार्यकलाप कौन सबू आपण जानिबे। जदि मोर भिडियोटी की देखुथांती ताहाने लाइक करंतु एवं शेयर मध्य करंतु कमेंट्स मध्य करंतु। आसंतु सुनिबा तार रवि स्वक्षेत्र उच्चस्थ मूल त्रिकोणमित्र क्षेत्रस्थ हेले जातकर दीर्घायु सुगठन दृढ़ शरीर विशाल नेत्र पीतवर्ण कुंचित केश स्थूलास्ति स्थूलवदन श्वशुर व पीत धातु विशिष्ट हुंती। प्रकृति सुशीलमिष्टभाषी आत्मविश्वासी विचक्षण सावधान क्षमताशील गंभीर प्रकृति प्रचुर व्यय पराक्रमशाली सम्मानयुक्त दयाशील महात्मा और उच्चमति संपूर्ण होती। नीच शत्रु क्षेत्रस्थ केन्द्रस्थ हेले प्रकृति व्यतिक्रम हुए यथा बालक चंचल कृपण दाम्भिक मिथ्यावादी पूर्वकर्मी गर्वित अपव्यय निष्ठुर पितुर संपत्ति क्षयकारक होती। या रवि ग्रह मानकर क्षेत्र अनुसार प्रकृतिर फल आपण मैंने यह जानी निश्चित भाव में जोगाजोग करूँ। यार जदि कौन आप रवि दशार पीड़ित थांती किंबा चंद्र दशार पीड़ित थांती ताने आपण मोर चैनल को लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट्स मध्य करंतु। प्रत्येक ग्रह मानकर पूजा निमित्ते जोगाजोग करंतु शांति निमित्ते जोगाजोग करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मोर यूट्यूब समस्त कर्मकर्ता एवं देखुथिबा समस्त यूट्यूब चैनल कर्मकर्ता को शुभेच्छु धन्यवाद। महाप्रभु जगन्नाथ मंगल करंतु सर्वकल्याणमस्तु सर्वकल्याणमस्तु जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज चाणक्य महामान्य चाणक्य नीतिवाणी बंधु संबंधी किसी बाणी आपण मानक जणाइवाई इच्छा प्रकाश करी। आपण माने जानी ता खुशी हेबे एवं मोर भिडियोटी लाइक करेंगे और शेयर मध्य करेंगे कमेंट्स मध्य करेंगे। जदि दोष त्रुटि थाए क्षमा मध्य करेंगे। मु आपण मानक पाखरे ए बंधु संबंधी किसी नीतिवाणी कहूँ। उत्सवे व्यसनैश्चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च जस्थितिश्च सबान्धवः। यार अर्थ होची उत्सव समय रे दुर्भिक्ष काल रे राष्ट्र विप्लव संग्राम के समय रे राजांक दरबार रे एवं श्मशान भूमि रे ये उपस्थित हुई साहाय्य करे से प्रकृत रे बंधु
ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। କିନ୍ତୁ ଜାନିୟାତ ପ୍ରେକ୍ଷଣେ ଭୃତ୍ୟାନ ବାନ୍ଧବାନ ବ୍ୟାସନାଗମି ମିତ୍ରଂ ଚାପଦି କାଳେ ଚ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଚ ବିଭବ କ୍ଷେୟଇ। କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଭୃତ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ବନ୍ଧୁକୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ବିପଦ ସମୟରେ, ମିତ୍ରକୁ ଏବଂ ଧନ ଶୂନ୍ୟ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନିବା ଉଚିତ। ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ତ୍ୟଜର୍ଦ୍ଧନଂ ଦୟାହୀନଂ ବିଦ୍ୟାହୀନଂ ଗୁରୁ ତ୍ୟଜ୍ୟତେ କ୍ରୋଧମୁଖଂ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନିସ୍ନେହାନ୍ ବାନ୍ଧବାନ୍ ତ୍ୟଜ୍ୟ। ଦୟାଧୀନ, ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟାହୀନ, ଗୁରୁ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବଜାଗ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିହୀନ ବନ୍ଧୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁରାଚାରୀ, ଦୁରାଦୃଷ୍ଟା, ଦୁରାଭାଷୀ ଚ ଦୁର୍ଜନଃ ଜନମୈତ୍ରୀଂ କ୍ରିୟତେ ପୁଣ୍ୟମିଦଂ ଶୀଘ୍ର ବିନଶ୍ୟତେ। ଦୁରାଚାରୀ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯିଏ ବନ୍ଧୁତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସିଏ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହି ନୀତିବାଣୀକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ବା ନୀତିବାଣୀକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଣକ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିବାଣୀ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ। ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପରେ ଯାହା କହୁଛି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।